बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो पाकिस्तान में अपना घर बनाना चाहते हैं, या वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो फॉर सेल हाउसेस के प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वापस पाकिस्तान में, उनके लिए जो घर बनाने का मरहला है वो किस तरीके से ज़्यादा प्रोफेशनल और सिक्योर बनाया जा सकता है। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हमने कंपाइल किए हैं आपकी मदद के लिए, आपकी फ़ीडबैक के लिए। आप हमारी वीडियो देखकर अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है इस बारे में तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी और हमारे नाजरीन की रहनुमाई हो सके। सबसे पहला और अहम मरहला है आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंतखाब का। कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंतखाब के वक्त जो है, आपने जिस भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करना है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टेटस को चेक करना है कि वो जिस जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं, क्या वो मुतल्लिका जो सोसाइटी है उसके साथ उसकी रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो क्या है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो आप ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी चेक कर सकते हैं। आजकल डिजिटल एज है, आप हर तरह के फेसबुक, यूट्यूब या आपके गूगल रिव्यूज़ जो हैं वो सारी स्टोरी बयान कर देते हैं। तो उन लोगों के साथ काम कीजिए जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनका ज़्यादा डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है, क्योंकि आज की दुनिया में जो है डिजिटल फुटप्रिंट जो है वही आपका ब्रांड है और वही आपकी क्रेडिबिलिटी है। एक दफ़ा जब आपने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया हो तो अपने किसी काबिल एतमाद दोस्त या रिश्तेदार के ज़रिए इनके ऑफिस का जो है वो विज़िट करवाइए, उनके जो है स्टाफ से मुलाकात कीजिए या उनसे वीडियो कॉल के ज़रिए खुद भी बात करें, ताकि आप खुद भी इस बात पर मुतमिन हो कि हम क्वालिफाइड लोगों के साथ जो है काम कर रहे हैं। मज़ीद हम आगे जो आपको स्टेप्स बताएंगे वो आपको और ज़्यादा सिक्योर करेंगे। इनिशियली जब आपने एक एजेंसी को हायर करना है तो उससे आपने एक एस्टीमेट लेना है। एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर की तामीर के लिए किसी एजेंसी को एंगेज करते हैं, उससे आप ग्रे स्ट्रक्चर का जो है पहले एस्टीमेट लेंगे। ग्रे स्ट्रक्चर के एस्टीमेट में आपने जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज़ों को डिटेल से कहना है कि आपको एस्टीमेट में इनको बिल्कुल जो है तफसील के साथ बयान किया जाए, और उसके साथ साथ जो है आपकी कंप्लीशन की जो टाइमलाइन है या जो दौरानिया है आपकी कंस्ट्रक्शन का, उसको भी बिल्कुल तफसील के साथ जो है वो लिखा जाए। इसके लिए हम आपको अपना एक एस्टिमेट इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो इस सिलसिले में आपकी मज़ीद रहनुमाई भी कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरह के जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स उसके जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, पर यूनिट रेट क्या है, और टोटल इस पे कितना किस जो है मटेरियल का एक्सपेंस आएगा। उसके साथ आगे क्वालिटी भी जो है वो लिख दी गई है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक मुकम्मल जो है एस्टिमेट ना सिर्फ हासिल कर सकेंगे, बल्कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को अकाउंटेबल भी कर सकेंगे कि क्या उसने उतनी क्वांटिटी या कि उतनी क्वालिटी एग्जीक्यूट की है या नहीं की। खाली ए प्लस कह देने से कोई चीज़ ए प्लस नहीं बन जाती। ए प्लस के लिए आपको हर जो मटेरियल यूज़ होगा इंडिविजुअली, हर मटेरियल की स्पेसिफिक क्वालिटी आपने जो है वो देखनी है, तभी जाके आपका प्रोजेक्ट जो है वो ए प्लस कंस्ट्रक्शन का मरहला तय करेगा। तो डिटेल्ड एस्टिमेट आपने हासिल कर लेना है। एक दफ़ा जब आपके पास डिटेल्ड एस्टिमेट आ जाएगा तो उसके बाद आपने फैसला ये करना है कि क्या ये एस्टिमेट मार्केट रेट के मुताबिक है या उससे मुताबिकत नहीं रखता। इसके लिए भी आप ऑनलाइन, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैं एक बहुत ही यूज़फुल टूल आपके लिए बता रहा हूँ, कर्टसी ज़मीन.com। ज़मीन.com का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर जो है वो हर महीने मटेरियल की प्राइसेस को अपडेट करता है। इससे आप ग्रे स्ट्रक्चर से लेकर पूरे घर की फिनिशिंग तक का एस्टीमेट दुनिया भर में कहीं भी बैठे हासिल कर सकते हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं ज़मीन.com की सर्विस को, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ से व्यूअर्स हमारे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वक्त मैं कुछ आपको इसके स्नैप्स दिखा रहा हूँ जो ज़मीन.com का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर है, जिस तरह से वो आज जनवरी के महीने में हमें दिखा रहा है कि 5 मरले घर के ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुल ग्रे स्ट्रक्चर की कीमत तकरीबन 53,45,000 रुपये है, जिसमें आपके मटेरियल की कीमत 43 लाख, लेबर की कीमत जो है वो तकरीबन 9 लाख बनती है, और पर स्क्वायर फीट ये तकरीबन 2600 का एस्टीमेट दे रहा है।
یہ جو بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے، اس کی فردر ڈیٹیلز بھی آپ آگے دیکھ سکتے ہیں. ہر سوسائٹی جو ہے اور اس کے بائی لاز ڈفرینٹ ہیں، ہر پلاٹ کی ڈائمینشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو یہ ایک جنرل ایسٹیمیٹ آپ کو دیتا ہے، جس کو آپ مزید جو آپ کی کنسٹرکشن کمپنی ہے جو آپ کو ایسٹیمیٹ دے گی اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ میکسیمم ایسٹیمیٹ ہے آپ کی کنسٹرکشن کا، جو کہ آپ ایزیلی دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹول کو یوز کر کے اپنی قیمت کو جو ہے مارکیٹ ایسٹیمیٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نان پروفیشنل لوگوں سے فون کر کے ڈفرینٹ ریٹس لیں اور اس کے بعد کنفیوز ہو جائے. ایک دفعہ جب آپ نے اس چیز کو یقینی بنا لیا ہے کہ آپ کو دیا گیا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے اور آپ ایک مکمل ایسٹیمیٹ کو ایگریمنٹ کی صورت میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اس بات کا مکمل طور پر جو ہے شیورٹی کرنی چاہیے کہ ای اسٹیمپ کے اوپر جو ہے وہ کمپنی سے ایگریمنٹ کریں. لیٹر ہیڈ جو ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ کی کوئی بہت زیادہ قانونی حیثیت نہیں ہے. آپ نے ای اسٹیمپ کے اوپر جو ہے ایگریمنٹ کرنا ہے. ایک اور بہت اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر آپ اوورسیز ہیں، آپ کنسٹرکشن کے ریگارڈنگ کسی کو پاکستان میں پاور آف اٹرنی دینا چاہتے ہیں یا آپ کا کانٹریکٹر مانگتا ہے، تو ہرگز اس کو جو ہے وہ اس سلسلے میں نہ دیجیے گا بلینکٹ پاور آف اٹرنی. یا تو پراپر اپنے کسی لائر سے، وکیل سے آپ ایک اسپیسیفک پاور آف اٹرنی بنائیں، یا زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو جو آپ کا معتمد ساتھی ہو اس کو آپ پاور آف اٹرنی دیں، جو آپ کے بیہاف پہ پاکستان میں چیزیں ایگزیکیوٹ کروائے گا. اور جو بلینکٹ پاور آف اٹرنی ہرگز کسی کو کانٹریکٹر کو مت دیجیے گا، اس کی اتنی ضرورت بھی جو ہے وہ پیش نہیں آتی. ادائیگیوں کی اگر ہم بات کریں، آپ نے اپنی کنسٹرکشن کمپنی کو جب بھی پیمنٹ کرنی ہے کوشش کریں ان کے آفیشیل اکاؤنٹس میں کریں. پرسنل اکاؤنٹس میں پیمنٹ سے گریز کریں یا کیش پیمنٹ سے بھی جو ہے حتی الامکان آپ گریز کریں. آفیشیل کمپنی اکاؤنٹس کے اندر پیمنٹ. ناظرین، ایک بار جب آپ کی سائٹ پر کام شروع ہو چکا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سائٹ پر کام کی کیا پوزیشن ہے، کیا کوالٹی اور کوانٹٹی یوز ہو رہی ہے، جو کنسٹرکشن ٹیم ہے اس کی کیا ایفیشنسی ہے. ٹیکنالوجی کی مدد سے بآسانی جو ہے آپ اپنی کنسٹرکشن سائٹ کو موبائل فون پر آپ 24 گھنٹے لائیو دیکھ سکتے ہیں. ہم یہ فیچر آفر کر رہے ہیں اور بہت ساری کمپنیز یہ فیچر جو ہیں وہ بھی لاہور میں آفر کر رہی ہیں. ادروائز اگر آپ کی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیچر آپ کے لیے زیادہ یوزفل نہیں ہے، تو آپ اپنے کانٹریکٹر سے اس کو بھلے اگر آپ کو کچھ پیمنٹ ایکسٹرا بھی کرنی پڑے تو ایک مکمل جو ریکارڈنگ ہے اس کی وہ آپ ان سے ریکوائر کر سکتے ہیں کہ مکمل جو کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے اس کی ریکارڈنگ آپ کو دے دی جائے، تاکہ آپ جو ہے اس کو اینالائز کر سکے، دیکھ سکے، یا بعد میں کبھی خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایشو آتا ہے تو وہ ریکارڈنگ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فروٹفل ثابت ہوگی. خاص طور پہ ہمارے وہ اوورسیز پاکستانی دوست جو پاکستان میں فور سیل گھروں کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے میں ان کو یہ ایک ٹپ سمجھنے دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے جو کنسٹرکشن کی مکمل ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے اور وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، تو آپ کا گھر جب بکنے کے لیے جائے گا تو وہ دوسرے گھروں سے سٹینڈ آؤٹ کرے گا. آپ اپنے کسٹمرز کو آفر کریں کہ ہم آپ کو مکمل جو اس کی کنسٹرکشن کی ہسٹری ہے اس کی آپ کو ڈیٹ وائز ویڈیو بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس سے جو آپ کے کسٹمرز ہیں جو آپ کا گھر کل کو خریدیں گے ان کا اعتماد مزید بڑھے گا. تو اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں. دوران کنسٹرکشن آپ کا جو بہت ہی کی میٹیریل ہے، میں اگزامپل لے رہا ہوں یہاں پر اسٹیل کی، آپ کے سریا جو ہے جتنا بھی یوز ہوگا، جیسے 60 گیٹ کا سریا نارملی یوز ہوتا ہے، اس کی کوالٹی پہ کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کا کانٹریکٹر جب بھی اسٹیل پرچیز کرے گا یا آپ کی سائٹ پر لے کر آئے گا تو اس سے آپ اس کے جو ٹیگز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، یا اس کی جو اسپیسیفک مارکنگ ہے اس کی ویریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں. یہ آن لائن ہے، آپ جو کمپنی کی برانڈز جو ہیں ان سے اگر آپ اسٹیل لیں گے، پراپر اسٹیل لیں گے، تو وہ آپ کی جو ہے اس کی ویریفیکیشن بھی ہو سکتی ہے. ناظرین، آپ چونکہ فزیکلی موجود نہیں ہوں گے، اوورسیز ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک لیول تک ہی ان رسک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو ہے فراڈ کرنے والے دن بدن نہ صرف بڑھتے جا رہے ہیں بلکہ فراڈ کی نوعیت بھی بڑی جدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اس کے لیے آپ نے جس بھی کمپنی سے کانٹریکٹ کرنا ہے، اگر آپ اوورسیز ہیں تو کم سے کم 3 سال کی پوسٹ کمپلیشن جو ہے وارنٹی حاصل کریں مینٹیننس کی.
क्योंकि अगर घर में जो है मटेरियल ठीक यूज़ नहीं होगा तो 2-3 साल बाद वो काम निकालना शुरू कर देगा। इसके लिए अगर आपकी पोस्ट कंप्लीशन वारंटी आपने साइन की हुई है तो आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पे एक ऑब्लिगेशन होगी कि वो इसको ऑनर करे, जो कि आपने स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट किया होगा, तो ये चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी और कॉन्ट्रैक्टर को भी इस बात का खतरा रहेगा कि अगर मैंने सही मटेरियल या सही सर्विस नहीं दी तो मैं कल को अकाउंटेबल बनाया जा सकता हूँ। फिनिशिंग मटेरियल जो है सिरामिक्स हैं, आपकी फिटिंग्स हैं, किचन का आइटम्स हैं, उनकी आप भी जो वारंटी है ज़रूर उनसे लें ताकि आपको कभी भी जो है आपकी जो वारंटी आइटम्स हैं उनका क्लेम आप कर सकें। नाज़रीन, एक और बहुत अहम बात जो हम यहाँ पे करना चाहते हैं, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहे हैं कि अक्सर हमारे पास जो है वो दोस्त या रिश्तेदार आते हैं जिनके अजीज़ बाहर होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनको अपने कंस्ट्रक्शन के लिए या प्लॉट की बाइंग के लिए इंगेज करते हैं। हमने ये देखा है कि 70% ऑफ द केसेस जो है मेजॉरिटी वो लोग डीलर्स के साथ या जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उनके साथ मिल के जो अपने ओवरसीज़ दोस्त रिश्तेदार हैं उनको ही चपत लगा रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने कंस्ट्रक्शन के काम को किसी प्रोफेशनल को आउटसोर्स करें, ना कि अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को जो कि पिछले साल कोई पढ़ाई कर रहा था या उसकी जॉब चली गई तो आपने अब उसको कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। इससे नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। अगर आप प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करेंगे तो दर्द सर फिर आपका मुकद्दर बनेगी। मज़ीद बरा आप जो है एक प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं, किसी इंजीनियर को हायर कर सकते हैं जो कि आपकी साइट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहे और आपको रिपोर्ट करता रहे। काफ़ी लोग आजकल जो हैं वो ये सर्विसेज भी हासिल कर रहे हैं। ये वो तमाम अवामिल हैं जिनकी मदद से आप एक ब्लेटेंट फ्रॉड से बच सकते हैं। किसी हद तक आप इस ख़तरे को कम कर सकते हैं कि आपके साथ कोई लंबा हाथ ना हो जाए। कंस्ट्रक्शन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे आप इन रिस्क को कम कर सकते हैं। ख़त्म तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप हमारे साथ कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या इस वीडियो में कोई पॉइंट मिस हुआ है वो आप ऐड करना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।